Bigay ko lang po. Bigay ko lang kayo. Bigay ko lang ako. Kasi gusto ko bigay. Siyempre, matang. Ini-stream mo lang mo. Sa likod niya. Saan? Ayun! Nausulit ada na. Sibagay. Kukunin ko yun. Kawan yang dijual. Tuhan lalami berata. Dapat berpes. Tuhan lupakan. Atas berat. Agaknya. Bos kalau sabar. Kalau lah. Serving Aguilar. Service by verse number 7, Aguilar. Bakit? Gusto mo salita? Susi nito. Still serving Aguilar. Suketika. Tuan pinagkaibigan. Istarade. Sakit na sugat ako kanina daw nagagam na ako eh. Nag-diretso sa kamay. Yung lasang ko yung pag na Amen yan. Oo. Still serving verse number 24, Alamino. Hindi na ako yung nagagam. Tayo pa. Laban ng kontes na walitikan. Tuan, tutikan patalo. Shuttle Toilet. Mr. Kinumano. Full scholarship para kay Sir Rafael. Contest attack. Full scholarship. Just plan your shoes. Now serving Rodman. Outside. Deadlock. Deadlock at tayo yung parang ano. Now serving Tuan. Mga 20. Berpane. Kabalik pane. Tingkat. Tumbuhan. Kebanggaan. Dan over. Now serving Cortez. Sebarang ganon. Over di Kumano ng Juan Cortez. Aguilar tumpay atas. Outside. Baik dadan. Oh. Jangan tumpay o. Now serving jersey number 9. Dika. Ano kayo? Subay Cortez, Kailan Peña, in-over ni Cortez. Subay Dika, Ano kayo? Tuan, Tumapaya, Ano yung Ato, pangit 6 footer? Wala. Ano mo malalaman? Ano ba ako pangit? now serving Pae, Subay Dika, Tuan Wagano Lata, Subay de la Peña, Aguilar, to de la Peña, drop. Yung 3 sabi mo. Aganon, Tumapaya, Subay Cortez, Pae, in-over, Kawan ni de la Peña, Aguilar, de la Peña, Tiga, in-over ni Buwan, Kawan de la Peña, Aguilar, tumpay, drop. Buhay pa din ang Walintiga. Nanonood yun. Tuan de Obano.
Mission score 6-7. Sulit de la Peña, super contrato. Pai Paglan, proses atas. Aduk si Kebardo. Puan berada di luar atas. Super Pai. Aguilar tumpai. Betul, kalau sudah menang di buruan kan. Oh, mission score Dejak. Wala, hindi naka-play. Now serving jersey number 22. Agalo! Super Pai. Cortez, Cortez atas. Di baik Ronaldo. Yan ang si Serving Aguilar. Ay, hindi. 1 million over. Jumlah bola. pero yung ano rin Lundi. Still serving Aguilar. Puan natin ang Papalo. Ang Super Pai. Aguilar, Cortez. lang five blood. Diba? Oo. Ah? Five blood si Basta iba ko kasama. Guys, Ang serving Alamilo. kahit mali. Super Pai. Aguilar, Cortez. Yung May kasama sila. talaga ako. Ito, ang barangay Lawa. Ay, mag-jersey nga ako. Sa next game nila mag-shred trial. Ay, may ilang pa. Damit lang, ikaw ba? May shred ka. Alam mo. Hindi, yung ano sa... Gusto mo ba yung dok ngayong gabi? Out na! Now serving Bulan. Super Pai. Aguilar, Pakutaya na! Saksak bulahan. Tapos sudah kubur. Pai. Na-predict ko yun. Paano? Now serving Cortez. Sabi mo na, be? Surabaya, Urbano, Ignore, outside. Ba't ganun? Hindi na malas ito. Pag doon malas na. Still serving Cortez. Yung awkward mo, yung parang pag may... Super Aganon. Hi! Tapos di mo kayo. Bulan, kembali balik. Outside. Open the floor for big man. Now serving Cortez. Serving by Bulan Mobilin. Taman balik. Yung pang ano, pag parang may mga tagay. Bulan full flash. Pinipinig ka! Wala ko pinig ako. Okay po, so bibigyan ko sila ng mga pinag-usuan sa mga parents ko na may anak ko na mag-grade 11 senior high school. Welcome po kayo sa school namin. This week being Radias at dito lang po si Nico. We offer the PE uniform first one set and PE uniform mo ito sa mga kakak po ang maraming salamat po. Kunyari ka lang nag-announce, bigyan nyo ng figura. Ano daw? si Oliver. Ako yung ano din. Palakpakan din lang dyan. Ito ang ating story. Ito yung ng daras kasi pinili. Sorry, sinayang mo. That's Betul rin, sudah nopo. Aguilar, adalah Peñata, Surabaya. Aguilar, Bahaya, Surabaya. Bulan Sudirman. Kita, saya nomor 9, 3.
Super Cortez, Cortez. Aguilar in number, nawala ganon. Tuwan ganon, attack. Successful attack. Dami ko yun. Jersey number 22, agad. May kumakas, may kumakas. Successful, voting back, dalawang nakakalaman ng barangay lima. Ano sabi niya? Still serving, Tuna. Kilala mo Super Cortez, Cortez. Kaya kanya number, nawala yung bugang. Ano? Tuwan ganon. Outside. Ilan break na yan? Slayable kami. Now serving Pahe. Pertigaan. Tuan ganon kan Pahe. Nawan Cortez. Aguilar. Hello! May 13. Sorry, highlight na yan, guys. Talo din yan eh, alam ko. Ayan ako. Now serving jersey number 5, Abaya. Super Cortez. Aguilar to de la Peña. Super Pertigaan. Tuan Aguilar. Hindi ako tayo magpapalala. Next year pa yun. Next year. Uy, ilang years ka na nag-graduate? Ako mag 3 years. Grades na. Abaya. Grade 5. Ako, Jersey number 5, Abaya. pares lang ata tayo. Hindi ko alam, pero 8. Grade 5, grade 6, grade 7, 3 years. Abaya. 2024, 2025, it's gonna be almost a decade. Aguilar to de la Peña. Lifeline. Lifeline. Tama, jersey number 22, Agano. Time. Abaya. Kaya pala siya kanina. Ah! Tuan. Alam nyo. Nung ano, di ba? Akala ko nakapost lang yun. Bakit napindot kanina yung ano? Stop. Nandito naka-stop siya kaya. Di siya Ay, dalhin mo yan ah. Dalhin mo yan. Papalaro natin. Makali tayo param ng bola. Serving Abaya. Lagi naman tayo magpapalaro. Pasado yun. Aguilar to Pahe. Superliga. Buhat Agano. Buhat Agano. Aguilar to de la Peña. Number. Nawala Abaya. Buhat to Cortez. Subay de la Peña. Nawala Gambado. Buhat to Arabigo. Nawala Cortez. Bakit kaya ganito? Aguilar to de la Peña. Agano ni number. Subay Pahe. Aguilar. Cortez. Alasan. Balik. Oo, wag na ako mag-helmet. Hello! Serving Abaya. Subay Cortez. Aguilar number. Kawanin Bulan. Cortado Tuaragido. Kawanin Pahe. Aguilar. Tutaya. Successful na para jersey number 2 Pahe. 10 million. Yun lang sa akin sa 8. Serving Pahe. Superliga. 7. Tuan ganon attack. Subay Cortez. Chance ball para sa Berlin. Superliga. Bulan Tuaragido. Not over. Sa Satyan. Like, nag-come up. Ay, 8 million. Ay, 7 million. Serving Pahe. Superliga. Bulan Cortado. Super Pahe. Aguilar. De la Peña. Jaws. What's up? Official score 17 in favor of violence. Kita mo? Aguilar to the best round.
Cortez Pinalo, nakuha nila ganon. Duman, kuha ganon, nakuha ni Cortez. Good pa rin, nakuha ni Pae. Aguilar, Cortez na tayo. Successful na, versus 24, Cortez. Oo. Nakikita yung mukha mo. Serving de la Peña. Nakikita yung mukha mo. Tuhan, Tuhan lagi di lapangan. Successful na. Hindi. Hindi. Now serving. Aganon. Si Pepe. Aguilar, Cortez, attack. Block. Cortez, Papalo. Duan, Duan Amigo, attack. Si Pepe de la Peña. Aguilar, Cortez, attack. Caballo Amigo. Alameda, Papalo. Inside. Official score, 22-23. Tatapusin niya kaya ang ulangan. Hindi naman. Kailangan natin yan sa Okay na, okay na. pagpapalita. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Still serving, Aganon. Si Pepe de la Peña. Nakuha ni Aguilio. Tuhan, Tuti Kakanan. Sila dito. Successful na para kay Best Keeper. Sino pumalo? Still serving, Aganon. Aguilar, Cortez. Successful na para kay Cortez. Serving, Aguilar, si Bayuta. Tuban, wala kaya. Outside. Still serving, Aguilar, si Aganon. Last two. Tuban, Tuti Kakanan. Si Bay de la Peña. Papulit Papalo. Outside! Isa na lang. Outside. Championship point para sa Bayan. Tatapusin na kaya. Okay, pa na tayo. Serving, Anamudo. Servicing! Si Bay Bay, Aguilar, Cortez, attack. Kawan Kubado. Napoli, Aguilar, Cortez, Bay. Duray pa rin. Tatapusin na kaya. Dua pa kaya. Si Basahe. Yes, Ang cute. Barangay